So, hyperbola. And these are now the notes that you guys had. Right? Sorry, hierdie dingetjie hieronder kan ek nou nie skuif nie want ek is nou nie meer daar in daai. Okay, so hier sien jy jou hyperbool, né? And then you guys already did how we get those intercepts. You can choose any coordinate and then just substitute in that x value om dan nou my y waarde te gaan kry, né? So dis nou niks nie vir julle nie. Daar gee ek net vir jou 'n klomp koördinate. Dit is natuurlik my as van symmetry, my axis of symmetry. That one is y is equal to x. Then we have our second axis of symmetry, my tweede as van symmetrie. En hy gaan wees, y is gelyk aan minus x. Nee. Okay. Daar wys ons dit vir jou. Asymptote het ons gesê, is die x-as en die y-as. Right, now it's a negative graph, same thing. I give you more coordinates. Axis of symmetry, y is equal to minus x en y is gelyk aan x. Ek skiep nou 'n bietjie vinnig want ons het klaar gister oor baie van hierdie goed gepraat, né? Ek wil kom tot by die stukkie wat hy skuif. Okay, so in general, that's our equation. En toe het ons gesê as k groter as 0 is, then it's quadrant 1 and 3. Your axis of symmetry would be the following en jou asymptote is albei gelyk aan 0. Okay, die punte naaste aan die oorsprong. This we did not talk about. En ek wil nou baie graag, daar kan ek kom daar sy. Okay. You will see that your graph, jou grafiek maak so half 'n bietjie van 'n draai na die oorsprong se kant toe, né? Now, if they ever ask you, hulle vra dit nie somme nie, né? Maar later hier na matriek se kant toe. You are going to use this or need it, né? If they ask you for the coordinates of the point that's the closest to the origin, né? So met ander woorde, daar's my grafiek. So die punt wat hier die naaste is aan die oorsprong. And that one. Né? To get them, I'm going to say this one is in the positive. Nee, dis mos waar my positiewe x waardes en positiewe y waardes is. So to get that, I'm going to say square root of k, met ander woorde dit wat jy bo aan jou breek het. Nee. En wortel k. En aan hierdie kant gaan jy net die teenoorgestelde hê, minus wortel k en minus wortel k. Okay. That's just if you ever get to a question where they talk about the closest point to the origin of iets in daai lyn, né? Dan gaan kyk jy vir daai, dis is hoe ek dit kry. Alright. Okay, domain and range we just spoke about. It will always be al die x-waardes, behalwe die enetjie waar my asymptoot is. Same with y, all the y values except where I've got an asymptote. Nee, so it's always x is an element of real numbers or y is an element of real numbers, and then you just show me what do I exclude? The asymptote value. Nee. Okay, as k kleiner as 0 is, it means it's negative, so then second and fourth quadrant. Axis of symmetry stay the same, asymptotes stay the same. Punte naaste aan die oorsprong. Okay, now because it's negative, gaan hy mos wees in die tweede en vierde. So over here, your x value will be negative. So daar gaan jy sien minus wortel k and your y value is positive. So minus k. Right. So the same, kyk gou hier, the same as what I had down here, except that one in red must also be a minus k. Nee. En dan aan hierdie kant, minus, oh, excuse me, sorry, minus k. En hierdie is minus wortel k, minus wortel k. Nou reg, minus k. Right, so that's how we get the closest points. Okay, domain and range, selfde storie, nothing new there. Okay, now.
what I'm doing now is the only thing that's added is daai plus 1. So nou het ons vir die eerste keer 'n waarde van key. Nee. Okay, nou wat gaan hier gebeur? Daai 1 is eintlik the whole graph moves up. Why do I know that it's up? Want is 'n plus. Nee. If it was a minus, it means I'm moving down. Okay, so plus 1 means that the graph moves up 1 unit. Nee. Okay. So daar kan jy sien. Instead of having this, my asymptote. Kyk gou, nou het alles enetjie opgeskryf. So wat is hierdie asymptoot nou? Y is gelyk aan 1. Is dit nog steeds my asymptoot? Ja, en wat is sy vergelyking? X is gelyk aan 0. You guys good? Okay. Want daai is my y-waarde, so y is gelyk aan positief 1 en dis hier al iets ingevul. So x is nog steeds gelyk aan 0. Right. Net gou hierby kom. Okay, so daar sien jy nou jou asymptote, nee? Y is equal to 1, x is equal to 0. Okay, now, all of a sudden, we now have our graph passing through one of our axes. Nee? So, onthou jy voorheen by al jou grafieke het ek vir jou gesê, as hy ooit deur enige van jou asse sny, dan moet jy vir my daai punt gee. Nee. Over there you see that A cuts through the x-axis. Hoe gaan ek daai punt gaan kry? Ek gaan maak vir A 0. Nee, dis dieselfde reël by almal dwarsteer. Okay. The x-intercept will then be at A, where x is minus 4 and y is 0. Okay, done. Your axis of symmetry. Hy was gewoonlik, y is gelyk aan positief 1. Jy het nogal daarvan gevra, positief 1, x. But, now that line also, remember everything moves up 1 unit. Daai lyntjie skuif nou ook 1 eenheid op. Nee. Okay, nou, ek gaan gou hier vir jou skryf. Ons vergelyking van 'n reguit lyn lyk mos so. Nee. Okay, now previously we had y is equal to 1x. Okay. Maar nou omdat hy opgeskuif het, weet ek there will be a c value. Nou in hierdie geval is dit nou lekker maklik, omdat hy 1 opgeskuif het, gaan hy nou nie meer sny by 0 nie. Hy gaan die y-as sny by 1. Nee. So it's a nice and easy one. You can see that it would be 1x plus 1. Is hy by met dit? Okay. Ander alternatief. Nee, onthou my lyn het hierdeur gegaan by 0. En omdat hy 1 opgeskuif het, daai c-waarde, dis mos waar hy die y-as sny. En omdat hy van 0 af enetjie opskuif, beteken dit hy sny my y-as nou by 1. So dis wat daai plus 1 gemaak. Okay, dis een manier. Later on, towards grade 11, it gets more complicated. So wat ons dan doen is, you could also say, if I only have that so far, then we say, okay, give me a point on that line that I can substitute in. Nee? En wanneer jy sê jy weet, ek gaan daar staan, maar jy weet nie. Nee, okay. But nou is dit eers dit. Sorry. Alright. So because I know that it cuts at, or it moved 1 unit, we know it cuts at y is equal to 1. So that's my c value. So you'll write me that. Okay, so daar rechts onder, okay, dan hier, negatiewe enetjie, nee, same thing, but now it will just be
minus x. And it still cuts my y-axis at plus 1. So julle nog alright met dit? Okay. So daaronder regs sê hulle vir jou asse van simmetrie is dan x plus 1 en minus x plus 1. Okay. You will see that they indicate that point where the two graphs intersect. Toe ons die parabool in die reguit lyn gedoen het, we said that when two graphs cut each other, op daai spesifieke punt, wat weet ons? Is hulle gelyk aan mekaar? Nee. Okay, so as ek ooit vir jou vra, if I ever ask you to get that coordinate or even this one, what do? You make the two equations equal to each other. So ek het gehad. We had 4 over x plus 1. Dan maak ek dit gelyk, so ek gaan nou die hiperbool vat en maak dit gelyk aan daai lyn. Nee. So to get that point, I use this line, which is y is equal to x plus 1. Nee. So nie y nie, gelyk aan x plus 1. Maak almal sin met wat hier aangaan. Is julle alright? Okay. Dan sal jy kon gaan sê 4 op x is gelyk aan x plus 1 en dan vat ek hom gou oor minus 1. So 4 op x is gelyk aan x. Nou maal ek met x to get rid of that fraction. So 4 is equal to x squared. Nee. En dan x gaan wees vierkantswortel van 4. So x will be positive or negative 2. En omdat hy aan hierdie kant lê, I know it will be a positive 2. Right. Sien reg? Right. Jy gaan nou sien, dit is eintlik waar die minus 2 vandaan kom. Okay, nou selfde ding, nee, that same. Kom, hoekom wil jy nie? Okay, so now I'm giving you y is equal to 4 over x en dan minus 2. Wat beteken daai minus 2? Die hele grafiek gaan nou 2 eenhede afskuif, nee. So baie dieselfde as wat ons nou gehad het. Instead of the x-axis now being the asymptote, it moves down 2 units. So wat is my nuwe asymptoot nou? Y is gelyk aan minus 2. Kom wil hy nie skip. Hier na toe, ekskuus. Ek wil net gou by my hier vir julle vir die video ook op die regte plek wees. Daar is hy. Okay. Goed, so nou is my asymptote. Y is gelyk aan minus 2 and x is equal to 0. Alright, that point, it cuts through the x-axis at 2. Hoe kry ons nou weer dit? Ons gaan maak vir y 0. Do you guys want me to show that for you? Wil julle ek moet wys? Okay. My vergelyking was gewees, y is gelyk aan 4 op x, minus 2. Omdat ek weet hy sny deur die x-as, gaan ek vir y maak 0. Nice. Okay, so then I'm going to have 4 over x is equal to positive 2 because I took that one to the other side. Now I'm going to multiply by x. So then 4 is gelyk aan 2x. Wat beteken, ek gaan nou albei net gaan deel deur 2. So x is equal to 2. Dis hoe jy hom daar kry. Alright. So die x-afsnit, waar x2 is en y is 0. Okay, axis of symmetry. Daai lyn weet jy,
It's a positiewe gradiënt, so hy gaan wees y is gelyk aan x, but it now cuts the y-axis where? At minus 2. So it's going to be y is equal to x minus 2. Okay, my tweede as van symmetry, selfde story, behalwe that is a negative gradient. So it will be y is equal to minus x, and where does it cut the y-axis? At minus 2. Is julle nog by? Sien jy, dis net 'n klein verskil, nee? Alright, so there's my axis of symmetry. Then I showed you guys now how to get those points. Nee, as hulle ooit vir jou sou vra waar die twee lyne mekaar gaan sny. Waar is jy? Okay. Nou, waar is my asymptoot? O, ek wil nou net sê. Y is gelyk aan minus, ja? Dis 'n pause. Ons maak eers klas, amper klaar. Y is equal to minus 8 over x and then plus 2, so it means that that asymptote moved up 2 units, nee, dis hoe my grafiek gaan lyk. Asymptote is nog steeds x is gelyk aan 0, but y is equal to positive 2. To get that point, that is where it cuts through the x-axis, so ek gaan maak vir y0, presies soos wat ons hier gedoen het, nee. Okay, so my y-afsnit is waar, x-afsnit is waar x4 is en y is 0. Dieselfde storie met die as van symmetrie. Hulle gaan wees, y is gelyk aan x plus 2 en y is gelyk aan minus x plus 2. Ek gaan vinnig hierso sien. Okay, so daar weet julle, k, as hy positief is, eerste en derde. If it's negative, second and fourth quadrant, sorry. Okay, q. If q is greater than 0, meaning q is positive, it means that the graph moves up. If q is less than 0, met ander woorde minus, dan gaan hy af. Jou asymptote is altyd x is gelyk aan 0, but y will be equal to q. So ons gaan kyk, en as daar geen q is nie, dan is dit mos y is gelyk aan 0, nee? Okay, domain and range. X is always the element of real numbers, en vir graad 10 gaan dit altyd weet, x mag nie wees 0. But, y, the range. Y is an element of real numbers, en y mag nie wees gelyk aan q, because q tells me what the asymptote is. Hey. Right. Okay, so